Oh, parang invisible, oh. Ayos ka. Do ano, no? Do pan ba? Oo. Tugalupad ni Great Kuya. Ano ba balawig? Ano ko lahat yung dragon niya? Wonder Coffee. Ari. Do ano bala daw kaladukan bala yaw nga. Tunay na katubig na. Palapitan da dabi. Palapitan da dabi. Ay, tunay. It's like invisible. Yeah. Jay, do you like it on your video? I'm gonna get wet. Put it outside. Nangyari sila ng mga ginilantaw nila sa akin. Ba? Mayroon pa dito sa babaw, che, oh. Ito. Dapugad. Ari, oh, Cinderella, oh. Ito, sa may duyan. Wow! Nami pa, eh. You're gonna look at me, okay? Nami kag. Nami titindo sa tubig, oh. Wow! Saglit. Hi guys! Ito kami sa Wonderful Cafe. Ayan. Ito sa mga nature. Ay, basta. Ito ano siya? Meron nga daw nest siya sa taas. Cinderella. Can Cinderella. Can Cinderella. Yeah.
Damo ka pa, no? Damo ka, Eugene, sa likod. Ano, may daw nest dito. Picture kami, Joy. Then, yeah. Baka something cool to. Diba something cool ba dito, Joy? Chin 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 chin. Pagilid yung kanan na. Guys, let's go!